के दिन पे मिटने की बात करते हो, हुसैन जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا
والاه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فاستغلظ فاستوى على سوقه ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم بطاریخ 22 जनवरी 2024 اردو تاریخ 11 رجب المرجب 1445 بعد نماز عشاء 10:11 24 सेकंड पर ये तिलावत कलाम पाक पढ़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान करीम से वाबस्ता फरमाए और इसके अनवार व बरक़ात से हम सब के दिलों को मुनव्वर फरमाए और मरते दम तक कुरान करीम से वालिहाना शगफ अता फरमाए और इसके अहकामात पर, इसकी तालीमात पर और इसके बयान करदा तमाम फ़िक़ही मसाइल पर हम सबको